Assalamualaikum and hi students. So today we are going to learn about collision theory. The collision theory is based on this idea. First, particles or reactants must collide to form products, and products are formed only when effective collisions occur between molecules. Alright? So, kalau awak lihat kat sini, ada dua perkara penting untuk membolehkan sesuatu tindak balas itu menghasilkan produk. Yang pertama, particles reactant mesti berlanggar antara satu sama lain dan produk hanya terhasil sekiranya effective collision berlaku antara reactants molecule. Right, so what is effective collision? There are two requirements for the effective collision to occur. First, reactants particles must possess a certain minimum kinetic energy to initiate the reaction, and molecules of reactants must collide to form products. So, syarat-syarat untuk berlakunya effective collision ataupun dalam bahasa Melayu pelanggaran berkesan. So, the first one is reactants particles molecules iaitu reactant molecules mesti mempunyai kinetic energy yang secukupnya to initiate the chemical reaction untuk memerlukan sesuatu tindak balas. Dan yang kedua, molecules of reactant must collide, mesti berlanggar antara satu sama lain. Maksudnya molekul reactant itu mesti melakukan pelanggaran untuk menghasilkan produk. Tetapi kena ingat, tak semua pelanggaran akan menghasilkan produk. Yang pentingnya dia mesti menghasilkan berlakunya effective collisions between molecules. Okay, so tadi awak dah nampak there are two requirements. The first one, the reactants particles must possess a minimum kinetic energy. Dia nak berlanggar untuk membentuk, memulakan sesuatu tindak balas. Okay, molecules reactant mesti mempunyai kinetic energy yang secukupnya to initiate a chemical reaction. And followed by the effective collision must occur. So, apa yang kita boleh rumuskan di sini, the reactants particles must have enough kinetic energy, which is called activation energy, to initiate the chemical reaction. And next, the reactants particles must collide to each other to form a product. Tetapi pelanggaran itu mestilah melibatkan effective collision. So, ini adalah contoh. This is an example for collision between reactant particles. So, kalau awak refer gambar rajah yang pertama, okay, reactant particles approaching each other. So, in the last semester, you have already learned when the molecules approaching to each other, akan wujudnya intermolecular forces between them. Jadi dalam kes ni samalah. Bila reactant particles itu mendekati antara satu sama lain, dia akan wujudnya intermolecular forces. Tak kisahlah dipole-dipole forces ke, hydrogen bond ke, London forces ke. Okay. And then dengan tenaga yang mencukupi yang dipunyai oleh reactant particles A and reactant particles B, maka itu akan membolehkan berlakunya effective collision. Maksud effective collision itu, dia mesti berlanggar pada correct orientation. Contoh dalam kes ini, A2 reacts with B2, dia nak form AB and AB. Jadi, bila molekul ini dua ni nak berlanggar, dia mesti berlanggar pada correct orientation. Orientasinya mesti betul. Maksudnya sekarang, ikatan antara A dengan A akan putus, ikatan antara A dengan B akan mula terhasil. Jadi kat sini, itulah perlunya activation energy. Kemudian nanti akan terhasilnya yang kita akan belajar namanya activated complex ataupun transition state. Dan selepas itu, ikatan antara AB akan terhasil, maka terhasillah molekul AB dan AB. Jadi, contoh yang atas ini menunjukkan satu contoh effective collision. Berbanding yang bawah ni, kalau awak lihat, this is ineffective collision. Okay, target dia nak tindak balas ini nak menghasilkan AB and AB. Tetapi sekarang molekul-molekul reaktan ini dia berlanggar tidak pada orientasi yang betul. So, nama kita katakan
collision ini adalah ineffective collision. So kalau you tengok produk yang dijangkakan terhasil, the desired product AB and AB tidak terhasil. Dia masih lagi remain sebagai reactants A2 and B2. So reactant particles move apart without reaction. Okay, kenapa? Sebab dia hanya berlanggar sahaja, tetapi pelanggaran itu adalah ineffective collision. Okey, ini satu lagi contoh. Okay, NO2Cl react with Cl to form NO2 and Cl2. Jadi contoh kat sini awak tengoklah. Okay, before collision macam ni, and then the reactants particle akan approaching to each other. Alright. And then bila dia collide, berlanggar antara satu sama lain, the orientation of this collision cannot produce a Cl2 molecule. Sebab dia berlanggar pada orientasi yang tidak betul. Jadi you nampak dia masih remain lagi, masih wujud lagi dalam bentuk reactant NO2, Cl and Cl. So no reaction has occurred. So ini adalah contoh ineffective collision and poorly oriented collisions. And this is an example for effective collision. Jadi kalau awak tengok, ini tadi saya dah terangkan before the collision. Okey, kat sini awak nampak contoh effectively oriented collision telah berlaku. Di mana dia nak menghasilkan NO2 and Cl2. Jadi kalau awak tengok kat sini, klorin pada molekul NO2Cl ni, dia collide dengan klorin atom yang reactant tu. So dia berlanggar pada correct orientation. Jadi apa yang mula berlaku, dengan tenaga yang cukup, ikatan antara klorin dengan klorin ini mula nak terhasil. Okay? Tetapi ikatan antara nitrogen dengan karbon ini mula nak putus. Dia start weaken, dia start lemah. Jadi bila tindak balas berlaku disebabkan tenaga yang cukup, efektif collision berlaku, maka dapatlah the desired product which is NO2 and chlorine molecule. Okay, saya harap ni you nampak, kena faham ni benda ni. Alright. Next. Tadi, requirement for the effective collision to occur, dia ada sebut, reactant particles must possess a minimum kinetic energy to initiate a chemical reaction. So, itu kita panggil dia activation energy. Okay, jadi to initiate a chemical reaction, reactants particle ini mesti mempunyai kinetic energy yang secukupnya untuk memulakan sesuatu tindak balas. If you refer to this energy profile diagram, you nampak kat sini. Untuk reactant nitrogen molecule and oxygen molecule nak form NO molecules ataupun 2 mole of NO molecules, these reactant particles must possess enough kinetic energy which is called activation energy. So olah-olahnya kalau reactants molecule ini nak membentuk produk kat sini, dia mesti melepasi halangan inilah. Halangan itu adalah maksudnya dia mesti mempunyai reactants particle mesti ada tenaga yang secukupnya to initiate the chemical reaction. Okey. Jadi kalau awak tengok dalam energy profile diagram ini ada beberapa perkara secara asasnya yang saya nak tengok. So ini menunjukkan energy, aras tenaga ataupun tenaga potential energy. Maksudnya energy of reactant dia punya potential berapa ada kat sini lah. Okay. Kalau kita nak tengok berapakah activation energy for the reactants molecule yang dia masih possess ataupun masih ada, kita tengok dekat sini, dekat puncak. Okay. Kita boleh tengok kat sini. Okay. So, itulah nilai EA dia. Instead of kita label dekat sini. Okay. Dan dekat sini ni, ada satu spesies yang kita panggil dia activated complex. Iaitu transition state. Transition state. Dan satu lagi, inilah produk yang terhasil. Jadi, berapakah potential energy bagi produk? Kita refer jugalah dekat sini. Okay, maksudnya kita refer dekat sini. Jadi, perbezaan antara dua energi antara reaktor dengan produk itu, kita panggil dia delta H. Alright. Okay, so kalau you tengok kat sini, ini adalah satu contoh energy profile diagram bagi
endothermic reaction. Okey. Berkaitan dengan activation energy ni tadi definitionnya yang inilah minimum energy required to initiate a chemical reaction. Alright. In other words, the activation energy is the minimum kinetic energy that molecules must possess in order for a chemical reaction to occur. Maksudnya secara dalam arti kata paling mudah, activation energy itu adalah tenaga kinetik paling minimum reactant molecule mesti ada untuk memerlukan sesuatu tindak balas. And the activation energy enables breakage of chemical bonds and rearrangement of atoms as the reaction proceed. Jadi, activation energy ni sebenarnya dia juga adalah tenaga yang akan digunakan yang membolehkan chemical bonds antara reactant molecules ini terputus dan menghasilkan ikatan yang baru untuk membentuk produk. Okey, kita lihat sedikit video ni ya. When molecules collide, there must be a minimum collision energy for the reaction to occur. Lacking this energy, the molecules remain intact and no change results from the collision. The colliding molecules must have a total kinetic energy equal to or greater than the activation energy, which is the minimum amount of energy required to initiate a chemical reaction. Click on endothermic or exothermic reaction to view an animation of the energy profiles for each of these reactions. This is an energy profile for nitrogen dioxide, NO2, reacting with carbon monoxide, CO, producing nitrogen monoxide, NO, and carbon dioxide, CO2. Click on each of the regions, A, B, C, or D, as they appear to view the molecular changes that occur during each stage of this reaction. As the two molecules approach each other, an attractive force begins to form between one of the oxygens of nitrogen dioxide and the carbon of carbon monoxide, which is indicated by the dashed line. The bond between the nitrogen and oxygen of NO2 begins to weaken, and the bond length increases. When molecules collide, they form an activated complex, which is a temporary species formed by the reactant molecules as a result of the collision before they form product. In this reaction between nitrogen dioxide and carbon monoxide, the activated complex is NO2CO. The activation energy, which is the minimum energy needed to initiate this reaction, is 132 kilojoules per mole. At this point in the reaction, the bond between carbon and oxygen continues to strengthen, and the bond between nitrogen and oxygen continues to weaken. A bond is now formed between carbon and oxygen. The bond between nitrogen and oxygen has broken. The products of this reaction are nitrogen monoxide and carbon dioxide. The products are more stable than the reactants. The products have a lower potential energy. In this type of reaction, heat will be released by the reaction to the surroundings. The heat released by the reaction is 226 kilojoules per mole. This is an exothermic reaction. This is an energy profile for nitrogen monoxide, NO, reacting with chlorine molecules, Cl2, to produce nitrosyl chloride, NOCl, and chlorine atoms. Click on each of the regions, A, B, C, or D, as they appear to view the molecular changes that occur during each stage of this reaction. As the two molecules approach each other, an attractive force begins to form between the nitrogen of nitrogen monoxide and one of the chlorines of the chlorine molecules. This attraction is indicated by the dashed line. The bond between the chlorines begins to weaken, and the bond length increases. When molecules collide, they form an activated complex, a temporary species formed by the reactant molecules as a result of the collision before they form the product. In this reaction between NO and Cl2, the activated complex is nitrile chloride, NoCl2. The activation energy, which is the minimum energy needed to initiate this reaction, is 85 kilojoules per mole.
At this point in the reaction, the bond between nitrogen and chlorine continues to strengthen, and the bond between the two chlorines continues to weaken. A bond has now formed between nitrogen and chlorine. The bond between the two chlorines has broken. The products of this reaction are nitrosyl chloride, NaCl, and chlorine atoms. The products are less stable than the reactants. The products have a higher potential energy. In this type of reaction, heat will be absorbed from the surroundings by the reacting mixture. The heat absorbed, or delta H, is 83 kilojoules per mole. This is an endothermic reaction. Baiklah, jadi saya harap video tu membantu para pelajar lah ya untuk memahami dengan lebih lanjut berkenaan activation energy dan juga sedikit sebanyak berkenaan energy profile diagram sebenarnya dan apa yang berlaku as the reaction proceed. Jadi konsepnya bila reaction itu berlaku, reactants particles mesti mempunyai kinetic energy yang secukupnya, which is called activation energy. And then bila reactants particles itu mula mendekati antara satu sama lain dan tenaganya makin bertambah, kalau you tengok dia macam naik bukit dekat sini kan, dia akan membentuk activated complex pula yang kita panggil transition state. Kemudian apa yang berlaku pada activated complex, ada ikatan yang mula nak terhasil, ada ikatan yang mula nak putus. Supaya dia boleh bentuk produk yang dikehendaki. Kemudian energi itu akan makin berkurang dan makin berkurang. It depends. Reaction itu exothermic or endothermic. Okay. So sekarang kita lihat dua contoh energy profile diagram. Yang pertama ini adalah exothermic reaction. So untuk exothermic reaction, the potential energy of reactants adalah lebih tinggi. Kalau you tengok kat sini, potential energy bagi reactant ini lebih tinggi. So reactant itu kita boleh tulis sama ada di bawah garis ini ataupun di atas garis ni. Tapi mesti dilabelkan. Maksudnya kalau kita lukis energy profile diagram, kita mesti label siapa reactant kita. Okey, lepas tu kita mesti labelkan activation energy dan ini adalah activated complex. Perlu dilabelkan. Maksudnya kita tulis kat atas ni activated complex. Dan ini adalah product. Jadi untuk exothermic reaction, you can see here, the potential energy of reactant is higher compared to the potential energy of product. So perbezaan dua itu, okay, nanti akan kita belajar tentang delta H pula. Okay, so sekarang kita refer dulu kat sini. Ini untuk endothermic reaction. Kalau untuk endothermic reaction, potential energy bagi reactant lebih rendah berbanding potential energy bagi product. Dan ini adalah dia punya activation energy. Contoh paling mudah, ini adalah bila kita nak labelkan activation energy bagi forward reaction. Okay, dengar activation energy bagi forward reaction adalah daripada puncak ke aras tenaga bagi reactant. Ini contoh ni, nampak dua ni. Daripada puncak ke aras tenaga ataupun potential energy bagi reactant. Same goes to endothermic. Kalau kita nak labelkan activation energy bagi forward reaction dari puncak ke potential energy of reactant. Okay, baik. Dan jangan lupa jugalah activated complex. Dan apa yang perlu dilabel pada paksi-paksi ni juga jangan lupa. Right? Okay, jadi sekarang perbezaan tenaga. The difference between potential energy of reactants and product untuk exothermic reaction, kita panggil dia enthalpy changes. Since during the reaction for exothermic reaction, energy is released, jadi delta H dia akan bernilai negatif. So bila kita nak lukis dan labelkan delta H, arrow mesti ke bawah. Okay, arrow mesti ke bawah dan labelkan delta H itu dengan nilainya negatif dan juga dengan unit. Untuk endothermic reaction, the difference between potential energy of reactant and product, namanya delta H juga, enthalpy changes of the reaction. Tetapi oleh kerana dia endothermic reaction, enthalpy changes dia bernilai positif. Okay, dan arrow mesti ke atas. Jadi arrow ni kena jaga. Arrow ni mesti dilabelkan dengan betul ke atas. Delta H mesti dilabelkan dengan nilainya dan juga dengan unitnya. Kalau dia endothermic,
sign positif itu mesti ada. Okay. Sama dengan transition state theory. Okay. Sebelum saya pergi lebih detail, the transition state theory ni dia explain how the energy of collision is used to form a high energy activated complex when reactant particles collide with each other. Okay. Jadi kalau you tengok kat sini, bila kita lukis energy profile diagram, ada satu spesies yang kita namakan dia activated complex. Okay, apa itu activated complex? Activated complex is a temporary species formed by the reactant molecules as a result of the collision before they form the products. Jadi maksudnya, selepas reactant particles ni approaching to each other, dia akan mesti melepasi activation energy lah. Ataupun maksudnya dia mesti ada tenaga yang cukup untuk memulakan sesuatu tindak balas, iaitu kita namakan dia apa? Activation energy. Dalam contoh ni, inilah dia punya activation energy. Okey, bila activation energy itu sudah cukup, okey, maksudnya kat sini ni molekul berlanggar antara satu sama lain. Pelanggaran berlaku. Okey, pelanggaran berlaku, tetapi pelanggaran yang mana reaktan partikels itu mempunyai tenaga yang cukup, itulah nanti akan menggalakkan effective collision akan berlaku sebenarnya. Jadinya sekarang, sebelum produk terhasil, okay, ada satu spesies yang temporary, yang unstable, namanya activated complex. Okay, jadi activated complex ini, dia wujud pada transition state, keadaan peralihan. Jadi, activated complex ini adalah hasil spesies yang terhasil apabila reactant particles collide with each other. Okay, so activated complex is neither a reactant nor a product. Dia bukan reactant, dia bukan product, but a transitional species. Dia hanyalah species yang sementara saja that contains partial bonds. Maksudnya ketika ini ada ikatan yang akan weaken, makin lemah dan akan putus, dan ada ikatan yang makin kuat dan akan terhasil. Okay. Okay, jadi sekarang itulah yang dinamakan transition state dan apakah activated complex. Maksudnya, okay, contohlah ya, saya ada tadi A2 reacts with B2 nak hasilkan AB and AB. Dia bukan terus dapat the desired product. A2 and B2 molekul ini akan membentuk satu spesies yang dinamakan activated complex sementara sebelum dia dapat AB molecules ni. Sebab apa? Ikatan antara A2 atoms ini dia masih putus dulu. Ikatan antara B2 atoms ini pun mesti putus dulu. Pada masa yang sama, ikatan antara A dengan B mesti terhasil. Jadi kalau nak ikutkan, A2 reacts with B2, okay, dia akan form apa dulu? Sebenarnya dia akan form, okay, kalau you tengok kat sini, ni A2, ini B2. Okay, saya buat macam ni lah. Okay, contohnya okay, ini ikatan bonds between atom. Jadi sekarang ini adalah rupa transition state ataupun activated complex bagi contoh ini. Lepas tu, apa yang berlaku? Ikatan ini akan putus. Ini akan putus. Maka barulah terhasil AB plus AB. Okay. So nanti dalam tajuk organik pun juga akan belajar dengan lebih detail transition state dalam ada satu topik tu. Okay. Baiklah. Okay. Okay, so dalam slide ni saya nak terangkan lagi macam mana kita nak sketch energy profile diagram. So dia mesti ada paksi Y, paksi X. Paksi Y mesti potential energy, you must label. Paksi X progress of reaction. Okay, dan kalau you lihat kat sini, ini adalah contoh bagi energy profile diagram for endothermic reaction. Okay, jadi dekat bahagian reaktan kita kena tulis siapa reaktannya. Bahagian produk kita kena tulis siapa produknya. Okey, perbezaan tenaga daripada puncak ke reaktan itu adalah activation energy. So kena letak berapa nilai dia. Okey, dengan unit sekali. Biasanya kilojoule per mol lah. Biasanya begitu.
Okey, B ini adalah activated complex. So biasanya kita akan label sebagai activated complex. Okey, dalam kurungan transition state. Okey, dan C adalah actually delta H. Tapi kat sini saya tak nak guna macam ni. Oleh kerana ini adalah endothermic reaction, perbezaan tenaganya adalah positif. Okey? Positif. Maka arrow ke atas. So letakkan berapa? Positif berapa kilojoule per mol. Okey. EA kat sini adalah EA bagi forward reaction. Apa maksud forward reaction? A converted to B. So EA dia ada satu nilai lah. Kan? Okey, tapi kalau daripada D ke A, ini namanya EA bagi reverse reaction. Yang atas ni forward reaction. Okey. Jadi kalau yang forward reaction, EA bagi reverse reaction macam mana? EA bagi reverse reaction. Okey, EA bagi reverse reaction mestilah dari puncak ke produk. Okey, dari puncak ke produk. Jadi ini adalah, okey, saya contenglah EA bagi reverse reaction. So untuk exothermic reaction samalah, you apply sahaja. Okey.